میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ جنرل باجوہ کا بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم پاکستان میں ہیں، ہم یہی رہیں گے، لیکن جبر کرنے والے یہاں پہ نہیں رہیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، پھر دبئی اور یورپ کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے، اور ان کی جو ویڈیوز بنا کے آپ لوگ ہمیں بھیجیں گے اور ہم آگے سے دکھائیں گے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، انہوں نے بھاگ جانا۔ جب مشرف کے دور میں پابندیاں تھیں تو اس زمانے میں لائرز موومنٹ بھی چل رہی تھی، چودھری اعتزاز صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور ہم بھی ایک موومنٹ چلا رہے تھے، ہم سب پر بھی پابندیاں تھیں۔ تو ہر جگہ پہ میں حبیب جالب صاحب کا کہ کچھ اشعار پڑھا کرتا تھا، اور اس کے بعد مجھے پیغام ملتا تھا کہ اگلے جلسے سے شعر نہیں پڑھنا، نہیں تو تیرے منہ تے تیزاب سٹ دیں آگے۔ میں پھر پڑھتا تھا، وہ شعر میں دوبارہ پڑھتا تھا، میں بڑا مجھے ایک اندر سے نا تسکین ملتی تھی کہ یہ شعر جو ہے نا یہ چبھتا ہے اس کو، تو میں وہ بار بار شعر پڑھتا تھا، اور وہ شعر جو ہے اس میں ایک حبیب جالب صاحب کی پیشین گوئی ہے جو مشرف کے دور میں بھی پوری ہوئی، اور پھر اس کے باجوہ نے پابندیاں لگائی، ان پابندیوں کے دور میں بھی ایک اسلام آباد میں لائرز کنونشن ہوا، تو لطیف آفریدی صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر تھے، تو انہوں نے مجھے اسی طرح بلا لیا تقریر کے لیے، میں نے وہاں پہ بھی وہ شعر پڑھا اور جالب صاحب کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ تو اب میں وہ شعر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ شعر نہیں ہے، وہ حبیب جالب کی پیشین گوئی ہے۔ اس پیشین گوئی میں صرف ظالموں اور جابروں کا انجام آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس پیشین گوئی میں آپ کو پاکستان کا روشن مستقبل بھی نظر آتا ہے۔ جالب صاحب نے کہا تھا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ تو یہ جس جبر کی بات کی ہے نا ڈاکٹر ناصر صاحب آپ نے، یہ جبر ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ اس جبر کے خاتمے کے لیے جس حبیب جالب نے جدوجہد کی اور پیشین گوئی کی، یہ جبر ضیاء الحق کا بھی جبر ختم ہوا، پرویز مشرف کا بھی ختم ہوا، جنرل باجوہ کا بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم پاکستان میں ہیں، ہم یہی رہیں گے، لیکن جبر کرنے والے یہاں پہ نہیں رہیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، پھر دبئی اور یورپ کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے، اور ان کی جو ویڈیوز بنا کے آپ لوگ ہمیں بھیجیں گے اور ہم آگے سے دکھائیں گے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، انہوں نے بھاگ جانا۔ 60 دن میں کریں گے یا ایک دن 2 دن پہلے تحلیل کر کے 90 دن کریں گے، وہ بھی مجھے ہوتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آتے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، یہ اس نشان سے بھی اتنے خائف ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ یہ وہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے۔ آج اپوزیشن ہے ہی نہیں۔ راجہ ریاض کہتا ہے میں تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لوں گا، وہ یہ کیا فراڈ ہے کہ جمہوریت ہے؟ وہ بھائی اپوزیشن کے بغیر بھی کبھی جمہوریت ہوتی ہے؟ آپ نے اپوزیشن کو تو باہر رکھا ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے، دھڑا دھڑ آپ قانون سازی کیے جا رہے ہیں، اور قانون سازی کس لیے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہو، عمران کو ایلیمنیٹ کرو، نواز شریف کو جو منسٹر ہاؤس میں لے کر آؤ۔ بھی کیا فراڈ ہے؟ اگر لوگ چاہیں گے آپ الیکشنز کروائیں، بھلے اگر لوگ جس کو بھی پاکستان کی جمہور جس کو حق دیتی ہے اس کو حق دیں، جب حقدار کو حق نہیں دیں گے تو ملک ٹوٹے گا خاکم بدہن۔ ان کو جمہور کو حق کے ووٹ دینے کا حق کے لیے تیار نہیں ہے، ہم جمہور کو جو ہے ان کا حق اسمبلی بنانے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے، ہم ان کو حق حکمرانی دینے کو تیار نہیں ہے، ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جب ان کی بیٹی رانی کو فرمایا جاتا ہے وہ کہتی ہے باہر تو باہر، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور جب نکلتا ہے کہ وہ بینیفیشل اونر ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے۔ آپ کے خیال میں
मेरी कमेटी, मेरी सरबराही में कमेटी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई थी। मेरे साथ फारूक नाइक थे उसमें, मेरे साथ एतजाज आसन थे उसमें रजा रब्बानी और नैयर बुखारी थे। हमारी 5 रुकनी, मैं सरबराह था बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के। यकीन करें पारिस जो पानामा लीक वाले थे, हमारे पास शवाहिद है, उसमें अरशद शरीफ को भी कभी कभी हमारे साथ वो डिस्कस कर लेते थे, वो भी उनके पास भी काफी इंफॉर्मेशन और नॉलेज थी। ये इतने फूल प्रूफ केस हैं, करप्शन की इंतहा हो गई है, लूटा गया है इस मुल्क को, धरती माँ को जिस तरह से लूटा गया है, आपकी सोच है। और जिस तरह से आपके जो है फाइनेंस मिनिस्टर का इकबाल जुडिशियल कन्फेशन मेरे पास आज भी मौजूद है, उसमें जो उन्होंने बताया कि काजी फैमिली के थ्रू ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते थे शरीफ ब्रदरान, और फिर ये जो है लेयरिंग करके उसको वाइट किस तरह करते थे, ये सारी चीजों का जो है इहाता अगर आप करें तो मुझे तो समझ नहीं आती है। इनकी तो दौलतें बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है, अवाम हमारी जो है धकेली जा रही है। ये तो फिर अल्लाह ही फैसला करेगा इसका, मैं तो क्या कह सकता हूँ। या चलिए एक सवाल ये है कि ये अदालतों पर इतना एक्टिविज्म जो है जो दिखाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? माजी में तो कभी ऐसा जोश और जज्बा नहीं दिखाया गया। ये फौजी अदालतें तो सर पहले भी कायम होती रही हैं, बनती रही हैं, अब इस बार क्या हुआ? नहीं देखें, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता क्यों लोगों के इतने हाफजे कमजोर हैं। रानी शहीद बेनजीर भुट्टो पर भी जो है असलम बेग, जनरल असलम बेग ने बहुत जोर लगाया था कि फौजी अदालतें बनाएं। बीबी ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता है, और इसीलिए उस वक्त एतजाज आसन जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और उन्होंने बराह रास्त जब नशिस्त हुई थी तो उसमें उन्होंने मुखालफत की, और जब बीबी की हुकूमत को तो 58(2)B में बर्खास्त किया गया तो उसमें ये इल्जाम भी एक लगा था कि बीबी ने फौजी अदालतें नहीं बनाई। यानी बीबी ने अपनी हुकूमत तो तोड़वा ली लेकिन फौजी अदालतें उन्होंने सिविलियंस के ट्रायल के लिए नहीं कबूल की थी। अब आप समझते हैं कि ये फौजी अदालतें सिरे से ही नहीं होना चाहिए, या फिर पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम होनी चाहिए, जैसे कि 21वीं और 23वीं तरमीम के तहत फौजी अदालतें बनी थी? इस वक्त क्या इशू है? देखें, अगर APS का जो सानिया हुआ था उसमें सारी कौम जो है बहुत ज्यादा मुश्ताइल थी, और उसमें भी एक तो एलिमेंट ये है कि बाहर से आए थे जो टेररिस्ट आए थे, दहशतगर्द तंजीम के आए थे एक, और पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर उन्होंने APS पे हमला करके जो है उन बच्चों को शहीद किया था। उसमें भी जो है आपको 21वीं तरमीम करना पड़ी थी आईन में, क्योंकि आर्मी एक्ट में ये गुंजाइश नहीं है कि सिविलियंस का ट्राई किया जाए। तो हमारा और उसको भी बाय द वे 21वीं तरमीम को जो नामजद चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बनाम वफाक, उसमें उन्होंने जो फैसला किया उसमें उन्होंने उस तरमीम को भी कलअदम करार दिया कि ये भी अदलिया की आजादी और ट्राइकोटोमी ऑफ पावर और ग्रैंड नॉर्म को ये मजरूह करती है, ये आइन की रूह के मुतसादिम है। अगरचे वो माइनॉरिटी जजमेंट थी, लेकिन 10 जज साहबान ने जो फैसला दिया था, सर, लेकिन 2-3 चीजें और हैं खोसा साहब, और 6 जज साहबान जो वजीर कानून हैं आजम नजीर तारड़ साहब, ये 2 हफ्ते पहले इन्होंने दी नेशन में एक तफसीली आर्टिकल लिखा है और उसमें इन्होंने कई हवाले दिए हैं कि सिविलियंस का आर्मी कोर्ट में, फौजी अदालतों में उनका ट्रायल हो सकता है। वो ये कहते हैं कि CRPC के सेक्शन 549 की शिक 3 के तहत जो अफराद भी किसी फौजी अमलाक पर हमला करें तो उनको फौजी अदालत के हवाले किया जा सकता है। मजीद आजम नजीर तारड़ साहब ये लिखते हैं कि ये ट्रायल ओपन होगा, कानूनी शहादत समेत तमाम कवानीन यहाँ अप्लाई होंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती है। इनको नहीं पता सर? इससे ज्यादा मसख नहीं किया जा सकता हकायक को और कानून और आइन को। आजम नजीर तारड़ मेरे शागिर्द हैं, मैंने इनको उंगली पकड़ के कानून की हरूफ अबजद सिखाई है। तो खुदारा कोई ऐसे जो मुझसे सीनियर हो उनका तो आप हवाला दें तो मुनासिब भी होगा, लेकिन मैं अर्ज करता चलूं ये चीजें सारी सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस हो रही है, हमने इसमें सेर हासिल बहस किया है, और बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत जो है वो इसलिए ऑब्स्ट्रक्ट
ऑब्जेक्टिव है इसको प्रोलॉन्ग करने पे तुली हुई है, क्योंकि ये हमने साबित कर दिया है। ये जो है FB अली, ब्रिगेडियर FB अली के केस से लेकर 1975 सुप्रीम कोर्ट लियाकत हुसैन का केस जो था, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने खुद ऑर्डिनेंस बनाया था, जिस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि सिविलियंस को फौजी अदालत में ट्राई नहीं हो सकता है। एक बात तो ये है कि फौजी अदालतें दुनिया सारी में जो है कोई इनको तस्लीम नहीं करता है। दूसरा, हमने वो लगाई है ICJ की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट लगाई है कि पाकिस्तान में 2015 से 2018 के दरमियान 3 सालों में 667 ट्रायल्स हुए हैं मिलिट्री कोर्ट के, और 665 में सजा हुई है, और 665 की सजा जो है वो कन्फेशनल इकबाल जुर्म हुई है। यानी ये मजाक इससे बड़ा नहीं हो सकता। और फिर कोई हाई कोर्ट और कोई सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार नहीं है। ये जाने कैसे कह रहे हैं, ये मुझे तो समझ नहीं आती है। देखे, हाई कोर्ट जो इनकी अपनी इनबिल्ट मैकेनिज्म है, अपील इनके अपने अंदर के होती है, और इनकी अल्टीमेट जो है वो आर्मी चीफ करते हैं। अब मुझे बताएं, जहां कोर कमांडर्स खुद जो है वो सारे बैठकर, और फिर फॉर्मेशन कमांडर सारे पाकिस्तान की आर्मी की जो है कमांड बैठ के ये कहती है कि जी हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। उसके बाद मुझे बताएं, जब फैसला सुना दिया सारी आर्मी इलीट और सारी आर्मी कमांड और सारे कोर कमांडर्स ने और फॉर्मेशन कमांडर्स ने, पाकिस्तान की टोटल आर्मी ने जब ये फैसला सुना दिया, तो उसके बाद आर्मी ट्रायल कोई कर्नल या ब्रिगेडियर जो है वो इंसाफ फराहम कर सकता है? इसके फतवा दिया गया है। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर अपना पैगाम भेजें।